kapangay, dahil tinalaan, tinagan, iti kapangan. Jaya. Hospital, because, amo tayo nga nasakop tayo ti Americans, di ba? Kapo ti, deta nga, hospitality nga deta. Ti first nga, ada ti damdamag ti Amerikano, ti sumbat, iti, inauna ijay, kapangan ko na, ang kamangan, ibali na gamin, kapangan ko na. So, that's the way nga, parang nga, ibisita, mangan kapay, kas na kasjay. So nga di iti kas na nga may ko iti bagameta hospitality. It's the word the kapangan came from. Di way nga kapangan. Mangan. Mangan. Nga dati pinaka main, wala ko iso ti may sanga ko kasi iso ti may sanga ko ay iti kapangan mo tao. Deserving of coffee. Yes. In all the provinces iti Cordillera no dati bisita daw whether ang amo dalay tawin no saan pakatiun da. No once nga din mabas ka amo da nga bisita kay nga ili ure handa ka nga amo pakapiun da ka. And I experienced that one except Kalinga tayo sulang kang kupay nga nakanan iti Cordillera. I've been through the different provinces yung Kalinga ti saan. Although kuna namot kasi limot laong. Tanapadasa ka nakikadwa ti taga Kalinga nung sabsabali mo't kanyada. Iso damang karga ti asukar ng kaping na yun. Nasabit daw una. Ay, kung papay ka no, you cannot, maapang ka, sumahang ka ang gusto mo, abay ka. I don't know if it is true, but it's just hearsay. Musumrot ka, iti amin nga balay, hanga mabalin hang kamangan. Dito may sangag peso. So that is hospitality that we have learned even before they are practicing. Yeah. Now, how is hospitality being practiced inside the church? Inside the church. Yes. Maraming matlata. How do we practice hospitality? As ano tayo ngayon i-practice mo di hospitality? Ni Abraham din nakita na amo na nga ni Apo Diyos di ay. Anya ti first ni naramid na. Invite. In-invite na. Alaan tayo dito nga scenario, i-practice tayo, ikitaan tayo sa unang iti church. How do we practice hospitality inside the church? Pero para kanya, ti usual nga ramid. Siyak dito eh. I don't know iti kuano. Para kanya for example ada ti umay especially what you offer something what is what niya di ada. What is available? Yeah, what is available and then I say just feel I don't know how will I say it, but then that's how I entertain no kas karano na lagi mapanda iti umay dito eh. Just sleep and feel comfortable magati makan everything is there no ada diba kanam no nya ti ada iti lamisaan kanam. But then if you are talking about how to welcome visitors inside the general ito I guess we are lacking something. At the we just say hi. We just say hi. We introduce them. But then kuamo no ada tila do mga more pa exciting nga kaslangay nga hantay nga i-practice. Actually ni Abraham ay because he knew that they are gods, so he bowed down and then talaga nga that's humbleness itikwa. And I don't know what